যুব সমাজनो তুই চিনি কবতা এবং পান্ডা নরক সাইমানো আসন্ন চিনি পূর্ব আসনে লোকসভা নির্বাচন যে 26 এপ্রিল যে চিনি পূর্ব আসনে মনোনীত প্রার্থী মহারানী কৃতি সিং দেববর্মানো নি সমর্থন তুই যে তিনি 48 করমচरा যুব মোর্চাनि তুই চিনি প্রস্তুতি বৈঠক जों তিনি ও লোকসভা না হাওনি তিনি বৈঠক চিনি আরো চিনি যারা যুবক চিনি বিধানসভানি যারা চিনি কমিটি যারা যারা দंनाय जों বনো তুই কাইসা প্রস্তুতি বৈঠক তামতামনো নাহরে যাব তিনি আসলে তিনি নাহারং আসু মুখাই তিনি যে প্রার্থী চিনি পূর্ব আসননি চিনি মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়ানি বনো जों বিপুল ভোটে জয়যুক্ত খাইনানি তাই চিনি ভারতবর্ষনি দেশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিনি ইয়াকমতেও কারাক খাইনানি ওয়ান सुदुई जों বসকাङो যে কর্মসূচি যে নাজাगोननि তিনি চিনি বিধানসভাও 8টা সেক্টর दङ 56টা বুথ दङ এবং 15টা শক্তি কেন্দ্র दङ जों প্রতিটা সেক্টর এবং বাজার নিনি ভাড়া বুথ ভিত্তিক जों বেহা ডোর টু ডোর ক্যাম্পিং খাইনাय জনসম্পর্কের মাধ্যমে বরংনি অপিনিয়ন নানাय जों ওয়ানসুংनाय চিনি মুখ্যমন্ত্রী এবং চিনি ভারতनि প্রধানমন্ত্রীনি जिया 2018 सरकार फाइमनि परे तामो तामो मांखा जों बंनि थानाय तामो तामो जों सरकारनि माध्यमे जों बनो सुबाचु रिमांखा এবং আগামী দিনে তামো তামো রিমানাय जों অবদিনে বংরা ওপর প্রিয় সমগ্র সেখানে তা তো সামুং जों খানানি সিমনো চেংজংनाय খানানি সিমনো চিনি মনুঘাট বাজার তাই নেপাল টিলা দুমাছড়া 82 মাইল মাছলি দেউরিজাব জামিছড়া দেমছড়া करातीछড়া বরতলা जों डेट शिड्यूल खाइजाक जों डेट शिड्यूल नंगनो रिरुवानो नांखांखायबा जों शिड्यूल अनुयायी जों खानानि सिमिनि चिनि प्रग्राम चेंजागोन তা তিনি যে আসলে মানে আমার থাকবে জায়গা अब चिनि 48 करमचरा मंडलनि मनुघाट बाजार चिनि मंडल कार्यालय चिनि विधानसभानि मंडल कार्यालय जों आसुलायजाक आनि गाना फाय आसुकजाक चिनि मंडल आनि युब मोर्चानि भाइस प्रेसिडेंट राजू करबुं आनि युब मोर्चा जनरल सेक्रेटारि प्रणब सिन्हा आयंग दङ चिनि युब मोर्चानि सेक्रेटारि तनुलाल त्रिपुरा आयं प्रसेनजित रियां आनि युब मोर्चानि मेम्बर चिनि गोबांमा चिनि जत जारा दंनायरो जत आनि युब मोर्चानि चिनि अफिस बियार हইতে मंडल सदस्य जों तुइदुलिन दिनि आसुलायगासिनो मनु कार्यालय नोंथ' फरकसा आंतरिक करमचरा मंडलनि सिख्ला बदल नायखलफा আপনি বিশেষে এই मंडलनि बिथिङाव যারা ত্রিপুরা মথা ও লিগ খাलायदनाय सिख्ला बदल रुपे थांखा दंबाय निनि हालाव कुसुंदारखै मानदों चिनि हालत एमनो आगेबो गाहाम जों दाबो गाहाम जेहेतु सरकार जों जुत चिनि सरकार दाबो बीजेपी त्रिपुरा मथा आईपीएफ जुत सरकार चिनि हावो चिनि राज्य चिनि नाहारमुं तो गायजानो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा कारण चिनि मुख्यमंत्री एवं नरेंद्र मोदी जे नाहारमुं एक त्रिपुरा ना श्रेष्ठ त्रिपुरा बाकी खाइनानि बर गुचुं बेताबु जेतो नायखलैजाक चिनि त्रिपुरा मथा जारा 1 years आं बरनो कयो एवं बरबो चिनि सम्पर्क अनेक गाहाम जों बनो अनेक समय प्राय समय जों फन मानजुलाय दङ फक सालाय दङ बाहायके जों आगामी दिनाव चिनि प्रार्थीनो जों ओ आसनते गाहाम लिड खे जों बायके जों बसकांगत लांथाय लिड रिजाल्ट गाहाम खायनाय जों अब जयआवथ' जों निश्चित जों आगामी मे मासनि 4 तारिख रिजाल्ट जों अब जों नाहारिस दङ जों जयथ' अवश्य नै किन्तु जों तेव लिड गाहाम खायदे मानो जों चिनि मार्जिन बारिदे मानो अबनो चाइतो मुं चिनि आसुले मुं दिनिबो एवं आं प्रार्थी जारा त्रिपुरा मथानि वारियर्स दङ जों बनो कय हरो एवं नंनि माध्यमो सावो एवं जों आलादा जों जालायो जाथे जों जत या बया रम लायो तारा खाय जों जारा आगामी दिनाव এই বিধানসভাनि बागै बरकनि बागै जारा तुगिया जारा समाजे किसा उपलक लायजा जों बनो तुइदुलिति सानानि बागै जों बुंताय दगलाय दङ बे आगामी दिनाव बंनो जों सहयोगिता नायनाय एवं এই लोकसभा इलेक्शनाव जों बंनो नायनाय जों या बया मिले सामनाय आं 48 करमचरा युब मोर्चानि प्रेसिडेंट सन्जित देबबर्मा कामिखे 82 माइल